Kidal ko kuma blala peu RFI sans fait et TV5 Monde sans fait France 24 sans fait en nous de mebaga munu extérieur là munu bolenu faut que ta nyewulu te boulon serré e ka faso e o de labla ito ko teretridi ni nana malla billahi kuna jale kaso isuno kanga fakadi en temps de guerre choche bi ka jamana jamfa ito ko shu ishu la ma de be ka yala wal jamana ka yirikurun teke bama fo ka ta dugukolo meleke ama delika ke wali ziri na amame yiri teke bama ide bama de ndrege iwolo la rom na o de ka jamana yi ni bo defa ni to defa o defande wa ibora ndi moke bora ifa bora yi ere bora yi eteke foye ni maliente ni mali bina bi wallahi akuma sulu be malien beka ni chemi mani do chamba fawe nya fawe chien keme ngambe guerre kono les badauds munu madelika boulon serré oluta do kamwe guerre kono vous be plaignez de tout de n'importe quoi mais non mettant mesede jamanay on ba de me fan ni laban ante moko la ande ametu moko ki de me ni be ka jamana de me parce que donia mimbila atene la c'est mimi atene ne bi de me par conséquent nga séance euro la RBC ne be deme ou ne ka devoir mais ni esra bla ni kurana chembi bla itene balo imana neya itene balo chokodon très clair ate soso quoi oh ni yo ke jamfai ele yi faso jamfa eline ne mo kele ne jamfa mais jamana kuturu de jamfa quoi différence créera mon frère parce que ni ya ko slogan ayan jamfa ay chunana Jo, ibe mami ko na vesi fale ba fala no fe. Ne te danga de ne ma bo san fe ka tu ne bora malela. Ne malien ni. Moi mon père il est malien. Par conséquent je suis malien, je suis né à Bamako, mais na croix Gabriel Touré Kelina. Vous voyez jamana deme wajibi kiseblene ni ma de mama fi makiye faso de njugu. Akani toro quoi. Iyo de parce que yo de sirata, sinon nyumani juguma e ba don. Ite lalumaye ite fatoye on sika blanga jamana la amanga jamana de deme ani mama be mana kenyo na nye babolo galo mabolo de nye ni kuma mauten ne fo chammen ne fo we kwa galo fara nye ka ika jamana ibo de deme ma contrôle al na bina maminka sinon français kunteke français amerique kunteke amerique ni ay bien me ka français décrier do rete uchuna an kane amu woli antu don amadriga to abuye olu de tarachuanga uka nafa koso uka jamana kono deun darula wa unano de ke uka jamana kono deun balo ku nafa e fugar den sigilendo kebe wali jamana de me ka jamana kan netake akede wana bi critique mbi no mbi tay to ma fi mangi faso de njugu e adigiri la ife rougi flachi ni argument bi bolo na tam sur réseau kan so so tuko tala amedo nga deuxième